So, panoorin natin ito mga insan. Kinamay na naman ni insan. Mekos-mekos na ni insan yan. Dakot dito, dakot doon. Grabe naman na insan, sarap yan. Sobra na sa rice yan. Mekos-mekos na yan insan. Oh, si Pogi oh, nandun pa oh. Tinapa na ni insan. Prito na, fried na ni insan yan. Sobra na sarap yan, sama na buhok yan. Kinamay ni insan, oh, bili daw kayo, sabi ni insan. Kumalma ka. Tig-iisa kayo dyan. So yun, kita-kita niyo si insan. Loob-loob na kamay niya ni insan. Hot sauce ka na ni insan. Ayan na ni insan, bili kayo, dami dito. Sobra na daw sarap dyan, sabi ni insan. Loko-loko si insan, sobra na sarap, loob-loob kamay. Ito pa isa. Pinaan na ni insan. Pinaapaan na ni insan. Bilad na yan ni insan. Check. So yun, finished product ni insan. Sobra na sarap pag nasa plastic yan. Kinamay-kamay na ni insan. Tudas naman. Sobra na sarap na talaga yan. Kumari pahid-pahid pa si insan para linis ha. So luto na si insan. Panibago. Gamit naman kamay ni insan. So, nood tayo kay insan. Okay. Panoodin na natin si insan. Guys, sarap luto niyan. Okay. Yari na insan. Lakad-lakada na ni insan ang kanyang biladan. Sobrang nasarap niyan insan. Dami na dumi niyan. Sobrang nasarap. Bili na kayo kay insan. So, linis na ni insan. Tinapaktapakan na naman ni insan. Bilog-bilog na ni insan gamit ang kanyang paa. Sobra na sarap niyan. Inaabot hanggang tuhod insan. Nilob-lob na ni insan. Sobra na sarap niyan. Hot sauce kanal na yan. Sobra na spicy niyan.